है शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे, शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे। वाची वर्तीने सुखिया थई जाए रे, वाची वर्तीने सुखिया थई जाए रे। शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे। स्वामी सहजानंद करुणा नादाम छे रे, ए स्वामी सहजानंद करुणा नादाम छे रे। कर्यु श्रीजीए अलौकिक काम छे रे, कर्यु श्रीजीए अलौकिक काम छे रे। शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे। सर्व जीव हितावनो विचार छे रे, सर्व जीव हितावनो विचार छे रे। दाम वडताल माया प्यो आकार छे रे, दाम वडताल माया प्यो छे आकार रे रे। शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे। सर्वे शास्त्र नो एमा सार छे रे, सर्वे शास्त्र नो एमा सार छे रे। श्रीजी आश्रितना सुख नो आधार छे रे, श्रीजी आश्रितना सुख नो आधार छे रे। शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे। हो शिखे गाय सुने पूजे अति भाव थी रे, शिखे गाय सुने पूजे अति भाव थी रे। श्रीजी सहाय करे रे वालो, सहाय करे रे श्रीजी, सहाय करे जम त्रास थी रे। श्रीजी सहाय करे जम त्रास थी रे। शिक्षापत्री अनुपम ग्रंथ छे रे।
પુરુષથી સમજીએ એ ગ્રંથને રે. સંત પુરુષથી સમજીએ એ ગ્રંથને રે. ભજન પ્રકાશ છોડી ભજન પ્રકાશ છોડી સર્વે ફંદને રે. ભજન પ્રકાશ છોડી સર્વે ફંદને રે. શિક્ષાપત્રે અનુપમ ગ્રંથ છે રે. વાંચી વર્તીને વાંચી વર્તીને સુખિયા થઈ રે. વાંચી વર્તીને સુખિયા થઈ રે. શિક્ષાપત્રી અનુપમ ગ્રંથ છે રે. શિક્ષાપત્રી અનુપમ ગ્રંથ છે રે. શિક્ષાપત્રી અનુપમ ગ્રંથ છે રે. એવો અનુપમ ગ્રંથ છે વાલા ભક્તો, વાંચી